जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु आज आम जाना महाप्रभु जगन्नाथ को जर कहीं होता है या पचर कौन रही रहस्य। देवस्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु जगन्नाथ जिते स्नान कर सारती पवित्र नदी मानक जल आसी था से जल जिते स्नान कर सारती तेणु से जर पीड़ित होता से 15 दिन व्यापी अणसर पिंडी रही था असुस्थ रही संपूर्ण विश्राम से नहीं था 15 दिन। यही 15 दिन भितर स्वतंत्र भाव में सब उपचार करा जाय थाए एवं भोग लगी होता है एवं तांकर दर्शन हुए नहीं। यही 15 दिन से भक्त मान दर्शन दियंती नहीं। सेथिपाई यही 15 दिन प्रभु अलारनाथंकर दर्शन करा जाय थाए जहाँकि जगन्नाथंकर दर्शन सहित समान होता है। जगन्नाथ महाप्रभु निजे कहते जेते बेले मु 15 दिन अणसर पिंडी रही यही 15 दिन व्यापी भक्त माने मोर अलारनाथ महाप्रभु को दर्शन करें। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु जो रोगर पीड़ित होती 15 दिन यही जरर कारण कौन तांकर भक्त थिले माधव दास परम भक्त थिले। मंदिर रे से सबुबले तांकर सेवा शुश्रूषा करुले दिन राति लगी तांकर सेवा करुले तांकर समस्त प्रकार जत्न नेउतले दायित्व नेउतले। तेणु दिने माधव दास असुस्थ अनुभव कले जर पड़े जर भल हेले नहीं एवं तांको अतिसार रोग होता जहाँकि झाड़ा परिस्रा बिछणार हो जाता अटकई पारे झाड़ा परिस्रा। तेणु से अपवित्र रोथुआर सी आ मंदिर को आसी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करें ना कि तांकर सेवा करें ना। से मन बहुत व्यस्त रोला बिछणार पड़ी रही रोगर से बहु असुस्थ अनुभव करुवा सहित महाप्रभु को मन पकई मन मन कांदुले प्रभु मु तुम दर्शन रे जाई पारुनी कि तुम सेवा किसी करि पारुनी मु ए प्रकार रोगर पीड़ित हो पड़ी। तेणु आपण को मंदिर को जाई पारुनी कि सेवा करि पारुना एथि पई तांकर मन व्यस्त बहुत थिला। तेणु भक्तर मन कथा भगवान बुझी पारंती जानी पारंती तांकर भक्त मन व्यस्त करी बिछणार पड़ी रही यह किपरि जगन्नाथ महाप्रभु संभाळिबे से निजे एक युवक वेश धरी भक्तर घरे पहुँचले एवं भक्तर समस्त प्रकार सेवा शुश्रूषा करने को लगिले। जेते बेले माधव दास जानी पारिले सी तो परम भक्त सी किपरि ठाकुर को चिन्ह पारे नहीं। तेणु संगे संगे सी चिन्ह देते ये हूँ प्रभु जगन्नाथ। तेणु से हाथ धरी पकई गोड़ धरी पकई मुंडिया मारी कहले प्रभु ये कि प्रकार कथा हेउची मु आपणकर सेवा करने कथा आपण आसी मोर सेवा करुछनी मोर ये अपवित्र अवस्था असुस्थ अवस्था मो बिछणार पड़ी रही आपण आसी मोर सेवा करुछनी लुगा पटा काची दउछनी मोर समस्त प्रकार दायित्व नउछनी आपण हेले भगवान मु आपणकर सेवा करिया कथा किपरि आसी मोर घरे आपण मोर एपरि सेवा करुथले। जगन्नाथ महाप्रभु सेतिक बेले कहले माधव दास भक्त जदि भगवान सबु बेले सेवा करि पारुची आज भक्तर जदि देह खराब हो भगवान किपरि उपस्थित न हेबे तुमको जेतिकी कष्ट अनुभव होची तमर यही पीड़ा रे मते भी सेतिकी अनुभव होची मो भक्त ये पीड़ा अनुभव करुची बोली। तेणु मु आज तुम घर उपस्थित रही तुमर सेवा करी। माधव दास कहले प्रभु जी चाहिए क्षणक मात्रा रे समस्त किछि एही रोग कौन किछि ना किछि परिवर्तन हो पारिबो सब किछि उपशम हो पारिबो सब किछि भल हो पारिबो। आपण चाहिए मोर ये रोग किबा रोग ये असाध्य रोग जेते बड़ असाध्य रोग होता निमिषक मात्र भल हो। जगन्नाथ महाप्रभु माधव दास को बुझाइले मु तुमर रोग नहीं पारि क्षणक मु तुमर रोग भल कर दे पारि किंतु शुण गोटे कथा जहा भोगिबार अछि ताहा भल पाई भोगिबाकू पड़ी थाए कारण जहा किछि पूर्वर निश्चित होई रहिछि ताहाको केही एड़ै पारिबे नाही। तेणु तुमर रोग निश्चित होई रहिछि आगुरु रहिछि जे तमे ये रोग रे पीड़ित हबो एवं असुस्थ अनुभव करबो कष्ट भोगिबाकू पड़िबो। तेणु एहाको तमे निश्चय भोग करो जति तमे एहाको भोग न करिबो ताहले तुमको पुनर्बार जन्म नेबाकू पड़िबो एवं एही कष्ट को स्वीकार करबाकू पड़िबो कारण जहा जहा पई निर्धारित होई रहिछि ताहा तमे भोगिबाकू पड़िबो एवं कष्ट स्वीकार करबाकू पड़िबो। जदि एहाको न करिबो ताहले पुनः तुमे जन्म ग्रहण करिबो आउ ए कष्ट पुणी भोगिबो। तेणु मु चाहे नहीं मोर भक्त आउ ए कष्ट भोगु बोली। तेणु तमे निश्चित भाव
ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସବୁ କିଛି ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠାରୁ ସେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରୋଗ ଆଉ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଧବ ଦାସ ସେଇଠି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ରୋଗକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଚାର କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 15 ଦିନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋ ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ତାଙ୍କର ଫୁଲୁରି ତେଲ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲୁରି ତେଲ ରାଶି ତେଲକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ସେଥିରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚକଟା ଭୋଗ, ଛେନା ଏବଂ ଫଳମୂଳ ସହିତ ଧୁଆ ମୁଗ ଆଦି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର 15 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ପଦାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଧବ ଦାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ନ ଆସି ପାରିବାରୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଆଉ 15 ଦିନ ରୋଗ ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଜ୍ୱର ସେଇଦିନ ଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ସେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ 9 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସହିତ ବି କଳି ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କର, ତାପରେ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। 3 ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବପରି ନୀତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପୁନଃ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।